زمین خیبر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی کہ حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر کے مرحب گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو اس قلعے کی سب سے بڑی نظومی تھی، اس نے کہا تھا تجھے جو مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، کسی سے بھی لڑ لینا، کسی سے بھی جنگ کر لینا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ ٹکرانا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے جانباز یودھا، ولیوں کے ولی کے بارے میں ہونے والی ہے، جن کا نام سنتے ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے اور اس نام کے لیے سب اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم بات کرنے جا رہے ہیں حیدر کرار، شیر خدا، امام علی ابن طالب کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے شروع ہونے سے پہلے تقریباً 23 سال پہلے 13 رجب 30 ایمن فیل کو اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 29 ستمبر 1599 عیسوی کو اللہ کے گھر میں یعنی کہ خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ آپ کو جان کر کے شاید حیرانی ہوگی کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے اتہاس کے پہلے اور آخری انسان ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ حضرت امام علی کے والد کا نام جناب ابو طالب تھا اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو کہتے ہیں کہ مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہونے لگے تھے، یعنی کہ لوگ ابھی بھی کچھ ایسے علاقے موجود تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشرک اور کفار فقر کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے 1565 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار باقی پیدل تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور ہے۔ جب مسلمان خیبر میں پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر کے زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو؟ کیا آپ مرحب کی تلوار اور حارف کی طاقت سے واقف نہیں؟ واپس چلے جاؤ ورنہ بے وجہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، اپنی جھوٹی شان پر غرور کرنے والے، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہیں کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اتنی طاقت ہے اور سب سے بڑی بات مرحب جیسا پہلوان ہے جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سرما کانپتے ہیں، اور وہیں ہمارے پاس محض کچھ تلوار کے سوا اور کچھ بھی موجود نہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس خیمے لگا کر کے رہنے لگے۔ جب یہ خیبر والوں نے دیکھا تو کہا، چلو مٹھی بھر مسلمان کا کیا وجود ہے، انہیں ابھی ہم مٹا دیں گے۔ تبھی مرحب نے کہا، نہیں رکو، ان کے نبی نے کہا ہے 40 دن میں وہ ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں یہ 40 دن میں کیا کرتے ہیں، اور اگر 40 دن میں یہ قلعہ فتح نہ کر پائیں تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی جھوٹا ہے۔ لہٰذا روز صحابہ اکرام علم لے کر کے قلعے کی طرف جاتے تو ایک شور سنتے، بھاگو مرحب آ رہا ہے۔ یہ سن کر کے مسلمان واپس چلے آتے۔ یہ سب دیکھ کر کے مشرک اپنے قلعے پر چڑھ کر کے زور زور سے ہنستے، یہاں تک کہ 39واں دن بھی آ گیا اور مسلمانوں کے پاس سارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔
मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, इस खैबर को फतह करना नामुमकिन है, जिससे कोई नहीं जीत सकता। ये सब देखते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल 40वां दिन है, कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, जो फर्रार होगा वही इस किले को फतह करेगा और मरहब के 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा। अगले ही दिन अल्लाह के नबी नमाज फजर के बाद आप सहाबा इकराम से पूछते हैं, अली कहाँ है? सहाबा ने कहा, अली की आंखों में दर्द है और वो इस वक्त मदीने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से खबर मिली है कि हज़रत अली अन करीब ही हमारे साथ होंगे और अल्लाह का ये हुक्म है कि इस खैबर को हज़रत अली ही फतह करेंगे। बस फिर क्या था, अली का नाम सुनते ही मुसलमानों का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिलने लगा। मौला अली शेर खुदा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए? अल्लाह के नबी ने हज़रत अली की तरफ मुस्कुरा करके देखा। हज़रत अली की आंखें बेइंतहा दर्द में थीं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने लुआबे दहन हज़रत अली की आंखों में डाला। इस लुआबे दहन की बरकत से हज़रत अली की आंखों को शिफा मिल गई। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, ये अलम लो और इस खैबर के किले को फतह करके आओ। बस फिर क्या था, ये सुनते ही हज़रत अली खैबर के किले की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली को किले की जानिब आते देख खैबर के मुशरिक कहने लगे, ए नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा, चला जा, वरना मरहब तुझे कत्ल कर देगा। इतने में मरहब के भाई हारिफ ने कहा, रुको, इसको तो मैं ही ख़त्म कर दूंगा। और हारिफ अपनी तलवार लेकर बाहर आया और कहने लगा, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तभी हज़रत अली ने फरमाया, ना मैं भागने आया हूँ और ना किसी को कत्ल करने आया हूँ। हम तो बस इतना चाहते हैं, तुम लोग बेवजह मुसलमानों पर जुल्म करना बंद कर दो और अल्लाह के दीन की तरफ चले आओ, ताकि तुम भी दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो जाओ। इसी बीच हारिफ ने हज़रत अली के ऊपर वार कर दिया, लेकिन आपने हारिफ के वार को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया और आपने एक ही वार में हारिफ के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर मुसलमान अल्लाहु अकबर कहने लगे, जबकि दूसरी तरफ मुशरिक गम से सर पीटने लगे। जब मरहब ने अपने भाई के 2 टुकड़े देखे तो वो गुस्से में तलवार लेकर बाहर निकला और गुरूर से कहने लगा, ज़मीने खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि आज उसके सीने पर मरहब आया है। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, जिससे मौत भी डरती है। तभी दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़मीने खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो शेर जो सबको चीर दे। तभी ये सुन करके मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ किले की सबसे बड़ी नजूमी थी। उसने कहा था, जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, मगर हैदर नाम के शख्स से कभी मत लड़ना। मरहब ये सोच ही रहा था कि मुशरिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मरहब इसे मारो, मरहब इसे कत्ल कर दो। जब मरहब ने अपनी तलवार से हज़रत अली पर पहला वार किया तो हज़रत अली ने इस वार को ढाल से नहीं बल्कि अपने हाथ से ही नाकाम कर दिया। इसके बाद दूसरा वार किया, इमाम अली ने फिर इस वार को नाकाम कर दिया। तारीख में मिलता है कि मरहब ने लगातार एक के बाद एक कुल 3 वार किए और हज़रत अली ने उसके तीनों हमलों को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। और कहा जाता है इसके बाद अल्लाह के शेर यानी शेर खुदा हज़रत अली ने मरहब पर पलटकर वार किया, जिसका सामना मरहब नहीं कर सका
और मुशरिकों के सबसे बड़े खुर्रम के जिस्म के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। फिर क्या था, मरहब को मरता देख चारों तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। हजरत अली को किले की तरफ देख मुशरिक खैबर के किले का दरवाज़ा बंद करने लगे। कहा जाता है खैबर के किले का दरवाज़ा इतना बड़ा था जिसे 40 ऊँट और 40 हाथी मिलकर बंद किया करते थे। लेकिन दोस्तों, हजरत अली शेरे खुदा ने खैबर के इस दरवाजे को अपने हाथ की 2 उंगलियों से उखाड़कर 40 कदम की दूर पर फेंक दिया। आखिरकार इस तरह खैबर की नामुमकिन सी दिखने वाली फतेह भी मुसलमानों की झोली में आ गई। कहते हैं मरहब को पछाड़ना और दरे खैबर को अपनी 2 उंगलियों से फेंकना, ये हजरत अली की ताकत और बहादुरी का एक छोटा सा नमूना है। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे मौके आए जिसमें हजरत अली ने हारी हुई जंग को जीत में तब्दील कर दिया। दोस्तों, ये थे इस्लामिक इतिहास के सबसे महान और बहादुर योद्धा हजरत अली की लड़ी गई जंगे खैबर की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हजरत अली से मोहब्बत रखने वाले लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।